tɔgɔ ye ko Abdurahman Sise, an b'a wele ko MC Dra. A bɛ radio kunnadiya la, Kita 24 cɛkumaba don. Ni maa min kɛra yebaga k'a kana ko kunnafoni waati sera. Abubakar Tarawele Petit Bois n'a sɔrɔ kɛlɛ grand ye. N nana i Tarawele. MC Kuri baasi t'i la. An bɛ foli di bɛɛ ma, ka bɛɛ de waleɲuman dɔn. Maa o maa de bɛ yen k'i bɛ karamɔgɔ ni ala ni yɔrɔnin in na. Kosɛbɛ. K'aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. Bi ye dimanche ye. Marsikalo tile jeli bi don. 28. Ma fili bi dɛ. Bi ye tile 28 ye. Kosɛbɛ. An bɛ ala deli a ka ni ɲɔgɔn caman jira an na. Ami. Kɛnɛya kɔnɔna la. Ami. Ani nafolo camantigiya kɔnɔna la. Ko ka ca. Kosɛbɛ. O la ni mɔgɔw sigira k'an makɔnɔ, n'an nana an bɛ fɛn de f'u ye. Kosɛbɛ. Ka fɛn jira u la. Fɛn min bɛ yen n'a b'u nisɔndiya. Kosɛbɛ. N'a b'u kunnafoni. A ka ca. Anw de y'an kali. Ko duwakun duwakun. Ko n'a kɛra Kita n'a lamini na. Kosɛbɛ. An bɛ don bɔlɔnbɔlɔninkɔlaw bɛɛ lajɛlen la. Ka kunnafoni jɛlen a gɛrɛ gɛrɛ. Kosɛbɛ. K'a sama ka na n'a ye MC Dra. K'a di limanaw ma. Kosɛbɛ. Ladirileya la. Sise Tarawele. O y'an sigi kun ye. I y'o fɔ o ɲana kosɛbɛ ka foli di maaw ma kosɛbɛ. N'i y'a ye i b'i sigi ka kunnafoni di n'o ye dɔgɔkun kibaruya ye Kita kɔnɔ ani Kita kɔfɛ kibaruyaw i bɛ a di maaw de ma min fana b'i ka page partager min b'a filɛ a ka kan min fana bɛ dɛmɛ kɛ folikan ma kosɛbɛ. An sigi kota kota an bɛ foli di an dɛmɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunkarankew Kitakadenw mun bɛ kɔfɛ n'u hamina ye page in ka taa ɲɛ Kita 24 ka san sɔrɔ Kita yɛrɛ ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min an b'o Kitakadenw fo minnu b'an ka jaw fana partager Kitaka mun fana bɛ dugu kɔnɔ yan n'o ye Kita dugukɔnɔla ye maa mun fana b'an dɛmɛ kosɛbɛ ni ne y'o fɔ dɔrɔn bɛ hakili se jɔ ma. MC Dra an ka ja partager bagaw an b'u fo kosɛbɛ. Mun fana b'an bolo waati bɛɛ to k'an encourager aw bɛ ka baara min kɛ baara in kɛ in dɛ aw bɛ k'an kunnafoni. Kosɛbɛ. Fɛn min ye Yusuf Mayiga ye MK boutique Yusuf an b'a fɔ kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ k'a ka badabada foli ani waleɲuman dɔn o bɛ yan n'an y'ale fo Yusuf Mayiga an tɛ sɛgɛn abada polisi alu foli la an y'a bila dɔrɔn o y'a sɔrɔ ale y'a partager polisikɛ alu an y'a bila dɔrɔn an b'a fo a y'a partager kosɛbɛ fɛn min ye Madu bɛ yen an b'a fana fo Madu bɛ yen clinique Biriko la i y'a bila docteur Madu partager an b'a fo ensemble pour Kita Amadou Jim a bɛ Kita sisan l'enfant de Segu a bɛ Kita bamanankɛ a bɛ Kita dɔgɔbɛli don Amadou Jim i ka bamananya a b'i sɔrɔ yan a b'i sɔrɔ yan Jim wa jɔyɔrɔ de don ayi mɛ n'i taara Segu i bɛ kɛ bamanan de i ma fili voilà i ma fili n y'a fɔ o cadre de kɔnɔ i ma fili fiyewu o la MC Dra Petit Bois fɛn min ye juma tɛmɛbaga ye o bɛ hakili se donna don min ni a ye Mali ka démocratie don sanni n'a y'a kɛ san 30 ye Petit Bois maa caman de jeli bɔnna 26 mars kɛlɛ bin don donc an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin o ma o ka ɲi Petit Bois n'a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin o ma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka hinɛ u bɛɛ la fɛn fɛn ye martyr ye don Petit Bois an bɛ bɛnkɛ fo parce que filan de ne bɛnnakaw Salina Sidibe Salina awɔ an bɛ dɔgɔkun kibaruya di daminɛ dɔrɔn ale b'a partager Salina cɛ min don a tɛ sigilen don k'a ka baarabara foli bɛ yan kosɛbɛ o tuma MC an bɛ foli d'a ma an t'a bila daga girinda la sabula an kɔngɔn falen don bi kedekew kosɛbɛ Kita kunnafoni kɛra bi dɔgɔkun in kɔnɔna la a kɛra fo k'a fɔ k'a kɛra kosɛbɛ a bɛɛ kunnafoni nafama fɛnɛ wa yera bɛɛ kɛnɛ kan i ka palan falen don MC kosɛbɛ palan bɛ tewu Dramani Sise kosɛbɛ a jugujugu Tarawele i ka jɛgɛlɛn bɛɛ a m'a kɛ cogo min na i ka kunnafoni di kosɛbɛ bisimila Petit Bois n'i ko n ka n tɛgɛ don i bɛ ɲininkali koyi kana siran dɛ kana siran kana makari kana hinɛ na i bɛ ɲininkali busan don fɛ de an bɛ taa yɔrɔ min i bɛ ɲininkali busan don fɛ de Tarawele Grand Bois Petit Bois a ko kɛ n bɛ cogo di i y'a fɛ an ka taa yɔrɔ jɔ fɔlɔ parce que Kita n'a mara bɛɛ min di aw fɔ
min di o fo mais ni be fe nek ibla romina mbo fiye akoni kita kuna fon kele ka antige fabi ma o preselen Ola ne bɛ tɛgɛ do k'e ci fɔlɔ petit boy ko ba kun bɛ kita min kuma kɛra diɲɛ kɔnɔ ka kuma kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a fɔra k'a bɛ kɛ kita ne ko tile 3 don a kun cɛra nin dimanche in yɛrɛ la ni an ko a ma ko festival n'a kun bɛ kɔɔri ko kan e yɛrɛ kun bɛ ko in bɛɛ lajɛlen i kun b'a kɛnɛ kan wa ko in b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ko in yɛrɛ sabatili sababu b'a dɔ i ye fɛnɛ petit boy ko in kɛn bɛ cogo di e bɛ fɛ k'a fɔ de ko festival de coton wa fe baki e bɛ fɛ k'o de fɔ wa n b'a fɛ k'o de fɔ fe baki hatɛ MC Dra komi i y'a fɔ cogo min na ko in kun cɛra bi a daminɛna kabini jumadon panga proti ani ŋaɲaki a ma kɛ maasi negela ye kosɛbɛ ko in ɲɛna kosɛbɛ jama bɔra kita fan bɛɛ lajɛlen de fɛ kosɛbɛ a kɛra nisɔndiyaba ye o misaliya suruma ye jumɛn ye bi baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛlen fɛn min kɔni ye commission d'organisation ɲɛma ye a ye wele bila an ma nka o y'a sɔrɔ e ni ye n ka jan ne ye n wakiliw kɛ i ye an sera ye n selen ye waati min na ka wele bila kita fɛnɛ ka tɛmɛ kɛ ko a ye na ne yɛrɛ tun siranna o puruma ko dɔ de bɛ yen an ta cɛ y'i puru an kan ne ko mun de kɛra a y'i puru an kan ne ko a bisimila mun kɛra ko ala k'aw sara ne ko min parce que n'a fɔra ko ala k'i sara n'i y'a digilen la i ma ɲuman de kɛ ne dun b'a dɔn an ma ko kolon kɛ ayi ma bɔ i ka ko kolon kan n k'o si bisimila a ko petit boy i ni baarakɛ ɲɔgɔn n'o bɛ tali k'u ka MC Dra in na foli ba aw ye kosɛbɛ jama mun bɔra vraiment an tun hakili tɛ jama in ma sabula ko ɲugu na ɲaga cɛyara nka aw y'aw cɛsiri aw ye baara kɛ aw seko n'aw damayira la aw ma miiri wariko la foyi aw ko de ko kita ɲɛta vraiment vous êtes des jeunes à encourager a diyara n ye n ko merci a diyara n ye an ko nafolo in ko tɛ jigi de ka fisa ni fa ye petit boy kita ka ɲɛta n'o nana ko kɔrɔ maa fɔlɔ min bɛ kɛ maa fɔlɔ ye o ye kita 24 kita tɔgɔ bɛ kita 24 gansan tɛ kita ka ɲɛta bɛ ko kɔrɔ wari ko t'o ye ni an y'o kɛ sankɔrɔta ko ye an y'o kɛ an yɛrɛ ye an b'o fo u ka waliɲuman dɔɔni nala MC Dra a ko ko surɔ ko événement an y'a bɛɛ lajɛlen ta direct la fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma k'ale yɛrɛ tun t'a kalama yɛrɛ ko nka k'ale bɛ ka wele Faransini yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la ko k'a ɲɛfɔ ko jɔn ye farafɛ san ka d'a ma an ko an y'an labɛn a kama de awɔ i bɛ ko bɛɛ fɔ fo tigɛli an ko an y'an labɛn a kama de kosɛbɛ MC Dra fɛn min kɔni ye foli belebeleba a y'o ɲɛsin an ma kosɛbɛ ko nka ko nin t'a balen ye dɛ ko n'a sera Bamakɔ waati min na k'a nana fɔ minisiri ye an ka baarakɛta ani an ye waleya mun kɛ minisiri ka jɔnjɔn labɛn ka n'a d'a ma petit boy o ɲana o bɛ diya an ye MC Dra waliɲuman dɔn ka wusa ko in daminɛna kabini juma kita 24 de ye fɛn in labɛn arabu concours kita denmisɛnninw u y'a fɔ an ye arapɛriw u y'a fɔ an ye a ɲana ko k'a labɛn u ma dɔrɔmɛ kelen bila ka na ko k'a labɛn kosɛbɛ an de y'a labɛn k'a fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ k'a bɛɛ coordonner ka arapɛriw choisi ka concours kɛ ka maires sigi u ɲɛ o k'o de bari ban dɛ o de bari ban kosɛbɛ u y'an fo la wa kabini jumadon su ne sera yen waati min na ne y'a dɔn ko nin ko bɛ yan MC o tɛmɛnen fɛn min kɔni ye juma sɔgɔmadafɛla ye an ye ɲɔgɔn ye ka fɛn dɔw sigi ɲɔgɔn kan juma su nana ko waati min na kabini wulada fɛ maaw sera kɛnɛ sanfɛ ka kɛ ka kɛnɛ fa tewu sabula artiste caman tun nalen bɛ kini bilaw fila ani dɛbɛ la pate jɔn ye n ka pate dun 17 o nana an kɛ ko Guinée in ka mɔgɔ dɔ fana azaya ka kuma lasurunya MC an ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ ka ba bonya ani karama la nisɔndiya kɛra festival ye u ta ye kosɛbɛ fɛn min kɔni commission d'organisation u ko ten ko kita 24 an b'a da u tulo kan ko mana kɛ fan o fan ka i mara kɔni na kɔni a y'a bila u kunkolo la maa fɔlɔ bɛ bɔ a kalama o ye aw ye kita région ko ka i mara fan o fan kita mara fan o fan awɔ ne yɛrɛ kun m'a mɛn awɔ i m'a mɛn dɛ ko maa ta fa o fa o diyara an ye ko hari n'u bɛ taa Segu n'u bɛ taa Sikaso ko b'an bila an bɛ sport monter k'a c'u ma
yani ni cɛsiri la kosɛbɛ a bɛ bɛn o an b'i fo o la a bɛ bɛn an b'i fo o la a bɛ bɛn peut-être wa nin ko in yɛrɛ la min y'a diya ne kosɛbɛ o jumɛn ministre min ni ale bɛ sɛnɛko kunna a kun bɛ yan nɔ a nana wa ministre ye kɔlɔlɔ sɔrɔ sira la mun fana to a nana ko in ka ɲana ka tila ka ko in ni ka invité d'honneur kɛ Elhaji Abdoulaye Konate Burulayi ale ni a furumuso peut-être wa n yɛrɛ sigilen ɲɛ b'a la ka n'a fɔ i bɛ fɔ ka n'a fɔ dɛ télé la n'i y'a fɔ Burulayi i bɛ minɛ dɛ baasi tɛ i sigi a kun bɛ yen madame Burulayi kun bɛ kɛnɛ kan a ko bɛɛ lajɛlen kɛra a ɲɛna minisiri ka mobili binna de a ye mun na de ka tɔnɔ kɛ min banana o sera senna ka taa n'o ye Bamakɔ ko minisiri a ye nkalon sɔrɔ komi a kɛra tan segin i ka taa Bamakɔ a ko non tout sauf ça jamais n bɛ na de an bɛ minisiri fo ko n bɛ na de ala ka hakilinaw sinsin merci petit bois fɛn min kɔni ye min fɔ sisan ko invité d'honneur Alhaji Burulayi Konate a tun n'a muso bɛ Bayiduguri a kɛra nisɔndiyaba ye a kɛra maraka yɛrɛ maraka don kɛ n b'a dɔn ko Sanogo y'a gadon golile a gɛn ma bon sɔrɔ ta ban dɛ an bɛ maraka bɛɛ fo MC a kɛra nisɔndiya da ye dɛ kosɛbɛ u ye ko in diya kosɛbɛ yɛrɛ k'a f'i ye dɛ artiste fɛn fɛn nana Burulayi de y'a bɛɛ lajɛlen wele ka na hali Aza y'a ka avion billet ale de y'a bila ka na ala ka caman bila ya rabi ami an b'a fo kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn MC comme réseau tun man ɲi an ye temps dɔɔni ta bila ka suma tere ka jugu o tuma n'an bɔra festival kɛyɔrɔ la an b'an kolongolo k'an gudugudu k'an gɛdɛgɛdɛ ka taa fo birigo i tun bɛ birigo kɔnɔna la ka munumunu i y'a munumunu i ye yeli kɛ wa i ye mun mɛn i ye mun ye mun fɔr'i ye mun kɛra Dramane Sisi petit bois n'i ye fili ka taa birigo o diyara n ye ka sabu kɛ birigo ale dugu ka ca kosɛbɛ a b'a ye k'a fɔ ko dɔ nalen don birigokaw sɛgɛnna an bɛ wagati min na ko sisan petit bois o kɛlen don ka birigokaw sɛgɛn yala an bɛ se ka gɛlɛya ta ka b'u kan wa anw wa n'an fɛnɛ kunnafoni di ka fara birigokaw ye hakilina min ta bon a bɛ ban o kuma ko min kɛ bɛ ka birigokaw sɛgɛn ka n'a to dogonɛ dɛ a ɲɛfɔ ɲɛ ka sɔrɔ a la sabula ni ɲɛmafɔ ɲɛ ti don o tiɲɛ Tarawele nba bon o diyara n ye bisimila marisi kalo tile 22 tɛnɛ tɛmɛbaga i b'a ye k'a fɔ ko birigo sangarew a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn bɛn dugu dɔ la a bɛ fɔ min ma ko Sitan u ye ɲɔgɔn bɛn u ye ɲɔgɔn bɛn waati min na u ko birigo 2 si 4 gɛlɛya bɛ birigo kɔnɔ an bɛ wagati min na ko sisan petit bois o tɛ dɔ wɛrɛ o ye birigo dugukolo feere ne ma mɛn ko min fɛ ko ka taa birigo dugukolo dɔ feere dɔ ma ka kɛ komi e de ta don u daminɛ birigo wa awɔ birigo filaw don fara ɲɔgɔn kan birigo filaw farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la birigo kali i kɔni b'o tɔgɔ mɛn na birigo kali b'a fɔ ma ko benba ayi kini kalan na dɛ ayi kali ko tɛ an bɛ k'a ɲɛfɔ de birigo kali u b'a fɔ ma ko benba petit bois i b'a ye k'a fɔ birigo sangare bɛɛ ɲɔgɔn bɛn Sitan u taara mun de kalifa benba la n'o ye birigo 2 kali ye ka yira la k'a fɔ petit bois ko benba birigo dugukolo an y'a bɛɛ kalifa i la birigo 2 si 4 ani dunan ni nana sa birigo k'e ye faama de ko ka birigo dugukolo k'e sago ye ka tɔnɔma da k'a feere petit bois ko benba ka u yɛrɛ b'a fɔ tɔgɔ ko benba ka don i ka du da dɔ nin fɛ ka bɔ da dɔ nin fɛ o ma ɲi dɛ ko e k'a ci de o ma ɲi dɛ k'a kɛ pɔpɔ o ma ɲi ni birigo ka k'i ma ko benba tɛ dɔ wɛrɛ o birigo kali de MC ko birigo dugukolo tɛ feere MC n'o bɔra yen bɛnkan ni bɛnkan 2 de min ka gɛlɛn kosɛbɛ a fɔ yala birigo kali petit bois a ma ɲi dɛ MC u ko bɛnkan 2nan ye mun ye petit bois n'i ye birigo dugu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jiri belebelebaw bɛ yen nka n'u m'u hakili to u yɛrɛ la a tɛ mɛn bilen u bɛ kɛ ɲoro du san de a petit bois a jiri kumaba bɛɛ lajɛlen banna tigɛla masinitigiw fɛ ni ka tila k'a don mobilibaw kɔnɔ wa hali a tɛ to kita a bɛ tɛmɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la a fɔra birigokaw bɛnna ko kelen fana kan petit bois o tɛ dɔ wɛrɛ ye ko ni maa n'i yera jiriba tigɛ la sa benba de b'a ɲini e fɛ n'o ye birigo kali ye min y'u ka so jiriw ye u m'o fɔ min y'u ka guwa jiriw ye u m'o fɔ jiri mun bɛ don u ka sow kɔnɔ u m'o fɔ nka ka jiribaw de tigɛ sa petit bois n'o ye ka mobilibaw fa jiriw la tɛ kɛ birigo bilen n'i y'a kɛ ko benba bɛ don i ka du ko ka bɔ da dɔ nin fɛ u y'a fɔ tan de u y'a fɔ tan de MC ko o ye silasa de u bɛnna nin kan tɛnɛ tɛmɛbaga MC Dra
ne min bɛ a ko la dugukolo ko in na mɔgɔ fɛn bɛɛ b'a san na mun fɛnɛ b'a a ŋanamu ŋanamu na n'i t'a dɔn o ka dabila dɛ ni maa min t'a dɔn an ta ye ladilikan ye ni maa min t'a dɔn an b'a f'i ye maa lasɔminen ye subaga ye jiritigɛlaw k'a dabila maa min n'a hakilina b'o fɛnɛ la ka taa biriko dugu ka a suma ka feere ko maaw ka hakilina b'o la birikokaw bɛnna min kan ɲɛ u sɔbɛ de don wa petit bɔ ko k'u bɛ nin kɛ fɛnɛ wa u ye nin bɛnkanba de sɔrɔ min bɛ tali kɛ sidankaw fɛ yen marisi kalo tile 22 MC petit bɔ a f'u ye k'u ka ji bɔn ko an tɛ dugukolo feere an tɛ yiri tigɛ u ka ji bɔn aw sɔnna u ka ji bɔn u ka ji bɔn an ta kɛ ka kaliko in bɔ a la o tuma basi tɛ n'an bɔra biriko kosɛbɛ yanni an ka bɔ i bɛ moto sin ka ma n bɛ n boli ka yɛlɛ sanfɛ n bɛ taa duwawu ta segu na fɛn min y'an ka cɛkɔrɔba ye ale fatura bi Safi Jabate fa donc la Safi Jabate ale fantanyana bi a kɛra segu na dɛ wallahi segunakɛ de don segunakɛ de don wallahi wadada Safi i b'a dɔn m'a dɔn awɔ a fantanyana bi o tuma n'an bɔra segu na an b'a fɔ ko segin ka na ala ka hinɛ a la ya rabbi ami ala ka yafa ya rabbi ami bisimila kɛnɛ b'i bolo petit bɔ an b'an to fo biriko ka bɔ segu na fɛnɛ ni kana an yɛrɛ sɔrɔ kita dugu kɔnɔ kita dugu kɔnɔ ko belebeleba fɛnɛ kun bɛ ka kɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ petit bɔ o ye kita académie directeur d'académie n'o bɛ tali kɛ Mahamadu Keyita la o ye jɔnjɔnba dɔ da kita ekɔliso bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kuncɛli kun bɛ ka kɛ kita kunɲɔgɔn in fɛnɛ kɔnɔ e kun bɛ yen MC Dra e kan bɛ Mahamadu Keyita de ma wa lezɛn de de ma wa kosɛbɛ a ye kupu in da kupu in a mɛnna sen na coronavirus ko ani année perpétuelle salon o y'a to a finali ma tan fɛn min kɔni ye a finali bolo dara ka bɛn ni kɛlɛ bindo ye le 26 mars o kɛlen min ni min ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa o bɛ tali kɛ masasi cɛmanw na ale ni Umu Jara musomanw fɛn min kɔni ye ayi masasi cɛmanw ani Umu Jara cɛmanw ne ye musoman fila bila yan musoman ni cɛman masasi musomanw ani Umu Jara musomanw an kɔni an ni muso bɛ se ka balo ta kita 24 yanni fɛ sinon i tora la n'i y'o kɛ i tora la bɛ bi don fo n bɛ fa MC o kɛra waati min na sa fɛn min kɔni ye masasi musomanw an bɛ se balon ale ni Umu Jara musomanw olu y'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la ale bɛ rideau la olu fɔlɔfɔlɔba de ye balon dan ala nana kɛ sa balon bara goyin na i bɛ goyin dɔn wa penalty dan awɔ ne yɛrɛ tun bɛ ka muso lajɛ ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la den ka kupu diyara o se bɛɛ lajɛlen o dira i y'a faamuya bala Umu Jara musolakaw ma olu wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min kɔni ye karakasaw ye i bɛ karakasaw dɔn wa o ye cɛw de ye cɛw nana bila ɲɔgɔn na n'ala tɛ mais jɔrɔ e ko ko jɔn ye kupu ta musolakaw y'a ta Umu Jara sisan karakasaw y'a daminɛ ko tuguni o okɔli kelen masasi ani Umu Jara kelen a cɛmanw karakasaw ta la kirikira wɔsi girigirikiraw kelen donna kirikira wɔsiw girigirikiraw fila donna mais e ko kelen de fila don dɔɔnin na saba cɛ balo kɔni tora tolo o kuma IES ka joueur de kun b'o kɛ so non u ka ɲi asamanti u ka ɲi Umu Jara mɔgɔ ninnu ka ɲi o y'a labɛn dɛ k'a ye kumana surunya la olu de y'a ka kupu olu de y'a ta cɛmanw y'a ta musoman fana y'u ta Umu Jara kɔni a fila bɛɛ kosɛbɛ est-ce que a don SBT yɛrɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ ka to Amérique f'a fana tora ka vidéo kɛ Amérique ouais bon je suis là moi i bɛ woro sara dɛ n ko élection jeunesse président a bɛ Amérique kita maaba dɔ fana don a bɛ Amérique sisan a bɛ Amérique awɔ a bɛ Amérique o la fɛn min kɔni ye o kun cɛra o cogo la kosɛbɛ y'a mɛn bon MC n'i ye n bila terrain la n bɛ bɔ n'i ye n bɛ taa n'i ye préfet fɛ yen o don sɔgɔmada fɛ préfet fɛ yen fɛn dɔ tun bɛ la ka kɛ yen mun tun don de petit bɔ o diyara n ye i bɔra sisan ka Mahamadu Keyita n'o ye an ka directeur d'académie i bɔra ka ka kupu ɲɛfɔ o diyara n ye wa o kɛnɛ kelen in kan o bɛ yen nɔ fɛnɛ o tɛ kɛnɛ ye o tɛ dɔ wɛrɛ o ye jɛkuluba ye u b'a fɔ min ma ko Lion Club Bamako Bɛnkan nin ye jɛkulu ye jɛkulu min ni hamina gɛrɛ tɛ olu la n'o ye ka Mali jabɛti tɔ ban pewu jabɛti tɔ ka ban pewu mɔgɔ minnu ni olu fɛnɛ tɛ bɛrɛ ye k'olu ka bana ban pewu n'o ye ɲɛ bana bɛ minnu na ka taa se jabɛti banaw
ma o de kun nana consultation kɛ yan nɔ k'a lajɛ i ka jabɛti yɛlɛnnen don walima a bɛ cogo di walima jabɛti yɛrɛ t'i la u nana o baaraw de kɛ yan nɔ u nalen kɔ i b'a ye k'a fɔ baba kɔmanda o jabala kita académie directeur n'o ye DA Mahamadu Keta ale kɔni ye ɲinini kɛ walasa a bɛ se ka yen sɔrɔ cogo min na bɛɛ bɛ kita préfet Diko dɔn a ka ko man gɛlɛn Mahamadu Jakite fulakɛ a ye yɔrɔ di u ma petit wa yɔrɔ dilen kɔ u ma u ye maaw wele u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ min bɛ tali kɛ préfecture yɛrɛ kɔnɔ la a fara tɛn jabɛtitɔ cɛkɔrɔba caman nana walasa k'u ka yɔrɔw lajɛ wa kɛnɛ in yɛrɛ kan chef de cabinet gouverneur la a kun b'a kɛnɛ kan petit bɔ kɛnɛ in yɛrɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko bɛnkan mɔgɔw n'o ye Lion Club bɛnkan mɔgɔw ye u ka ɲɛmaaw fana kun b'a kɛnɛ kan petit bɔ docteurw fana nana i b'a ye k'a fɔ kita docteur chef n'o docteur Yorote a fana ye maa ci kana a yɛrɛ fana kun bɛ kɛnɛ kan a ye maa ci fana kana u bɛ se ka na n'o ye Fulakɔrɔ Jakite u kana fara maa ninnu kan u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na petit bɔ u nana ni baarabaw kɛ ka lajɛliw ka ɲana wa ko in yɛrɛ lajɛli daminɛna préfet ale yɛrɛ ni gouverneur ka directeur de cabinet ma fɔlɔ chef de cabinet o lajɛra ka tila ka académie ne ka directeur yɛrɛ lajɛ ka kɛnɛ di maa tɔw ma ale yɛrɛ kun b'a la MC tiɲɛ la ɲɛna e nɔ ye takun yerila ye c'est à dire dɛ e ka ko de fɔ ye min ye n'i sera jeli yɔrɔ i jeli di consultation kɛ o tɛ consulter e ye jeli kabako ye dɛ ayi mɛ n tɛ ɲininka la o i ye min fɔ sisan Lion d'or nin a ɲɛmaa kita i b'a dɔn wa o ye Mamadu Keta de ale da ɲɛmaa kita académie directeur ale da ɲɛmɔgɔ an b'a fɔ ka wale ale da ɲɛmɔgɔya kita denmisɛnnin don min cɛsirilen don kosɛbɛ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn o tuma MC Dra n'an b'a kɛ o cogo la n'an bɔra Lion d'or la i bɛ kurukuru ka taa ni ye min petit bɔ i b'a ye k'a fɔ kunɲɔgɔn in fɛnɛ kɔnɔna la maa caman ye kita 24 yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ ko jumɛn de kɛra kita ni Bamakɔ cɛ ko mun de kɛra dɔw ko ataki kɛra dɔw ko barakasi o de y'a to waatiw la i yɛrɛ bɔra joona joona ka kibaruya jɛlen di maaw ma dɔw kun kibaruya kɔnɔ maaw mago b'a halisa fɛsɛfɛsɛlen na ne k'a kɛ yala ataki de kɛra karitigiw de ka walima fɛn gɛrɛw de kɛra ko ataki dɔ kɛra Bamakɔ ni kita cɛ a ko kɛmɛ cogo di Dramane Sise i ye ɲininka a diyara n ye n na nɔgɔ bɔra sisan k'a d'i ma dakuru ɲɛ kelen bɛ a kun y'o ye barakasi de kɛra kosɛbɛ maa ta ɲɔgɔnna u bɛ moto kan u ka marafɛnjugu b'u bolo n'a ko ma ko marifajugu o de tun b'u bolo kosɛbɛ u taar'u jɔ Bamakɔ sira la so ni kungo cɛ i y'a faamuya b'a la fɛn min kɔni ye mobilitigiw ye k'u barake kosɛbɛ ala nana kɛ de u ye remorque fila u sera k'o de sɔrɔ k'u barake tɔw sumi nana bonya kojugu olu ma se ka se kosɛbɛ remorque tigi fila ninnu kɔni u sera n'olu bolofɛnw ye ani musaka dama dama y'a mɛn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye karitigi tun taara dɛ parce que mun dɔw yɛrɛ tun bɛ yen o sominɛw ma joona o y'a kɔsegin kana si gendarmerie la an n'o kumana a y'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye telemɔriku fila o de barakɛra karita la karama barake karita la i ye se ka tun bɛ ka se bi dɛ i ye se ka sarimali kɛra fu zoro i ye se ka ba ka koyi an bɛ premier on a pas dit ça c'est bien ça c'est très bien ça non ok n'ala cɛ o ka ɲi o ɲana dɛ MC Dra quartier dɔ bɛ yen ko Maganɲambugu i b'a yɔrɔ dɔn n b'a yɔrɔ dɔn est-ce que i b'a yɔrɔ dɔn n b'a yɔrɔ dɔn a bɛ fan jumɛn fɛ Maganɲambugu filɛ ne tɛmɛna Samɛdugu la cɛ ko o ye farabara dɛ ayisa i b'i fara de sa cɛ ti fara n'i fara i bɛ pɔni dɔ kɛ pɔni in fɛnɛ da fɛ i b'a ye k'a fɔ fɔnse ba dɔ bɛ yen o kun falen mɔgɔ la cɛ ja i b'a yɔrɔ dɔn koyi o tuma min kɛra yen dɛ e ka ɲɛfɔ n ba ye petit bɔ nin diyara n ye kosɛbɛ maa ye ko kɛ kita denmisɛnnin fitinin don denmisɛnnin min n'a kan ka encourager denmisɛnnin don denmisɛnnin min n'a kun ye chauffeur ye fɛnɛ k'a tɛ baara la o denmisɛnnin de ko ne ka fɔnsew falen ɲɛ la ka tila samiya don an n'a tɔ ma ja ji kana o sɔrɔ ta ni ji ma taa sira sɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɛ suwɛ an ka sow kɔnɔ an ka sow kɔnɔ la bi don wa nin denmisɛnnin wa petit wa n balimacɛ don na Moriba Sise a bɛ k'i balimaya kɛ e cɛ ni cɛ la e cɛ ni cɛ petit wa ko ɲumankɛ ka di Siselakaw ye nin yɔrɔnin kɔnɔ k'a bɛɛ fo petit wa a tɔgɔ ko Moriba Sise denmisɛnnin fitinin don ale de y'o hakilinaw ta kunɲɔgɔn kɔnɔ kuma bɛɛ a bɛ taa ka taa jigin fɔnse kɔnɔ a bɛ taa bɔgɔ la bɔ ni ka taa a kɛ sanfɛ petit wa kelen pe maa tɛ dɔrɔmɛ d'a ma wa hali jisuma tɛ san ka d'a ma a bɛ jigin a kelen pe peli b'a bolo k'a furan ka kɛ sanfɛ o de y'a to sa e Boubacar Tarawele petit wa ko ɲumankɛlaw ka di i ye maa
ma n'a bɛ jaga ɲɛta fɛ a ka ca ala fɛ bɛɛ wuli ka so ma i bolila dɔrɔn ka taa bɔ a ma walasa diɲɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ nin kalama a mago bɛ dɛmɛ fɛnɛ la a ka jɛ i y'a ka nimoro fɛnɛ bila kita 24 sanfɛ maa ŋanige ɲumantigi caman fɛnɛ bɛ k'a wele walasa cogo min na a bɛ se cogo min ni ka dɛmɛ ka sababu kɛ ni ɲɔgɔnna ye ma petit wa hali i bɛ ci bila quartier denmisɛnnin bɛɛ ma k'u kana an ka fonse dɔ bɔ mɔgɔ kelen tɛ bɔ nka mɔgɔ kelen o ka bɔ tan ka nin baara sugu kɛ an bɛ welewelekan bila mali bɛɛ ma kita dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ ma aw ka taa kita 24 pasi ka dɔrɔn a ka nimoro bɛɛ petit wa nin kan ka dɛmɛ kosɛbɛ MC Dra ko a y'olu fɔ k'ale ye weleli kɛ ka weleli kɛ ko maa ma bɔ n'a yɛrɛ kɔni bɔra sa o parce que n'i ye maa wele i ma maa ye i b'i yɛrɛ ye nin t'a san fɔlɔ ye dɛ san o san a bɛ nin kɛ magaɲɛmugu fonse bɛɛ a kelen bɛ b'i kɔ da la k'a bɛɛ lajɛlen bɔ dɔɔnin fo ka taa ban dɔgɔkun min tɛmɛna fɔsɛbɛ bɛ magaɲɛmugu kɔfɛla fɛ a kelen n'o bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa ban pewu bon nin kan ka dɛmɛ Zeyda fɛn min kɔni ye fɔsɛbɛ bɛ sɛbɛndugu sira la a bɛ k'i kɛ o de kan a ye caman yɛrɛ k'a la a kelen pe petit wa nin ye maa sugu jumɛn a kelen pe kita jɔbagaw bɛ yen ni ala cɛ se de t'u ye an y'a ɲininka ko an balimacɛ e bɛ ka nin kɛ ka da dalilu tun bɛ kan ko ni ma nin kɛ ko ni san nana ji bɛ don an bɛɛ lajɛlen kan walahi maa se ye min ye o kɛ faso kanu kana kɛ da ye faso kanu kana kɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ a kɛ dusukun ni baara ye o de y'a to k'ale bɛ ka nin baara in kɛ ko maa tɛ ka dɔrɔmɛ kelen d'ale ma ala ka ɲɔgɔnna ca n fara même Sipo Moro ko tɛ ka o tɛ ka d'ale ma ji minnu bɛ k'a lajɛ seri yɛrɛ MC kunnafoni minnu sɔrɔla dɔgɔkun kɔnɔ bakurubaya la ko ni fɛn wɛrɛ bɛ yen olu ye nin de ye an bɛ min da o kan so in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Carrefour des Jeunes na min bɛ tali kɛ Dawuda Marigala Takamba ne yɛrɛ bɔ Takamba dɔn ka sali n'a wele a bɛ tɔgɔ fɔ n kan ayi dɛ ale fila de kɔrɔkɔrɔ t'ale salina tɛ yira koyi i b'a kuma ka yɛrɛ la sinon k'a ye ɲɛ la nin ye man di dɛ n'i y'a fɛ k'a ye fini wara dumakura ni ala kɛ hakili la invisible don dɛ o kuma MC Dra o kuma 21h waati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen walasa ka taa Takamba dɔn gouverneur ye a invité d'honneur ye parrain dili Manju Mayiga ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan o bɛ bɛn o kɔrɔbɔrɔw t'a minɛ kɛ gɛlɛ cogo min o fana kana dogo kita la parce que an t'an panna kunnafoni kunnaka kan i bɛ fɛɛrɛ kɛ n'i bɛ taa i bɛ taa ni dɛmɛ y'i fɛ sabula kɔrɔbɔrɔ dɔ y'a kɛ cogo cogo a laban don a laban sigili yɛrɛ i sigi ka MC ma ye koyi o la an bɛ tunkarakɛw fo ko ala ka tunga diya ka Yusufu Mayiga k'a fo kosɛbɛ k'an ka ja partagebaga k'u fo k'an ka filɛlikɛbaga bɛɛ fo bon kɛrɛnkɛrɛnnenya tunkarakɛw ko an bɛ dugawu k'u ye an wuli fana an bɛ dugawu k'u ye ala ka tunga diya n bɛ to k'o fɔ e ye kuma kɔnɔ ko ni tunga diyara olu la n'olu y'a sɔrɔ e fana b'a sɔrɔ o siga b'i la MC Dra n'i y'olu fo fɛn min kɔni ye jɛkulu caman bɛ yen minnu bɛ to k'an ka jaw k'u partager tuma bɛɛ i n'a fɔ la voix de Ɲantaso an bɛ Ɲantasokaw fo dɔw bɛ Gabon olu fɛn bɛ to ka i fɛn oui voilà Itaka mun sigilen don Gabon Congo Brazza awɔ olu b'an ka jaw ta u b'a partager an b'o fo kosɛbɛ Kitakaw don n'i y'o fɔ i n'a fɔ la voix de Kita en Europe la voix de Kita en Europe an b'o fana fo n'i y'olu fana fo fɛn min kɔni ye EPK sanga ni waati olu b'an fɛ yan i kana ɲinɛ o foli kɔ u b'a ka ja partager tuma bɛɛ u b'a partager la waati bɛɛ ji ma an b'a fo kosɛbɛ o tuma an tɛ bi labila ten n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i Tarawele Abadi